Lamsugo, Diborjorani, Swrangchati Kokborok Koktwma o, ang norok ni logi tongo urmi de Burma, tabukshit jorani Koktwma angka. Fainai 27 October Salmariwa Hasteo Fainai Haktorni Montri Bokrok Narendra Modi Fainai 27 October Salmariwa Hasteo Fainai Haktorni Montri Bokrok Narendra Modi Abunotye Krakshala Koktwma रोगनी विषिंतई शाकलारिका हस्तिनी मंत्री ओकरा डॉक्टर मानिक शाह क्या विषय है अगर बताएं। अभी तो इन्फॉर्मेशन मिला है उनको जाना है अरुणाचल प्रदेश में, तो अगर अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो हमारे यहाँ 28 को आएंगे, अगर त्रिपुरा पहले आएंगे तो 27 को यहाँ पर आएंगे, तो 28 को अरुणाचल प्रदेश जाएंगे। अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन 27 इधर 27 और 28 किसी भी डेट पर आएंगे। दूसरा चीज़ है विषय है बहुत सारा, जैसे गृह प्रवेश उन्होंने प्राइम मिनिस्टर आवास योजना आप जानते हैं, बहुत सारा उन्होंने 3 स्टेज में देते हैं पैसा, तो उसका तो ऑलरेडी 2 स्टेज में दे चुके हैं, तो बहुत सारा घर जो है ऑलरेडी पूरा हो गया, तो उसको गृह प्रवेश हम लोग कहते हैं, तो इसको इनॉग्रेशन करने के लिए उन्होंने आ रहे हैं। बाकी बहुत सारा है, फाउंडेशन ले करेंगे बाद में आपको हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा पूरा चीज़ जब फाइनल होगा तब हम बोल सकते हैं। सर मेडिकल कॉलेज का वो जो डेंटल कॉलेज का को फाउंडेशन ले करेंगे? नहीं, डेंटल कॉलेज अभी नहीं, जब तक DCI से पूरा नहीं आएगा तब तक नहीं करेंगे, लेकिन वो भी हो जाएगा बाद में। लेकिन आई एम श्योर दैट त्रिपुरा के लिए बहुत खुशखबरी है। बहुत खुशखबरी है त्रिपुरा के लिए, होना चाहिए, हमारे लिए भी खुशखबरी चाहिए, तो होना चाहिए। और एक बार सोच लिया, जैसे यहाँ पर सोच लिया इंग्लिश मीडियम कॉलेज बनाना है फर्स्ट गवर्नमेंट के तरफ से, तो बन गया, तो डेंटल कॉलेज बनना है, हम लोग सोच लिया तो होना ही है। और प्रधानमंत्री जो सोचते हैं वो करते भी है, तो हम उस दिशा पर चल रहे हैं। हम लोग गवर्नमेंट सोचते हैं तो करना ही है किसी भी हालत में। ओके सर, थैंक यू। पेट्रोल डिजेल ते CNG रां मरक मानो सेजावै लाहारो अंखरका तृणमूल जुबमथा ते तृणमूल आम्बासा ब्लक आरिलायै पेट्रोल डिजेल ते CNG रां मरक मानो सेजावै लाहारो अंखरका तृणमूल नि सिखला आदं रक CNG नि सिमि चेंगै पेट्रोल डिजेल ताबक बेलेखन रां मरक जा आबुन बागैनो तंग संतनाय लुकरक जुंजाल खलायजा o jungjalni bagui yomani nahar mongtui trinamul sikla adong tei trinamul ambasa block lahar ongkhorka khorang sijalakya petrol diesel tei CNG rang morok mona sejabo tinin ol lahar kasumung hone saka trinamul sikla adong uttom koloi আজকে আমরা আম্বাসা যুব তৃণমূল কংগ্রেস এবং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের যৌথ উদ্যোগে আমরা ন্যাশনাল জাতীয় হাইওয়ে রোড আমরা চাক্কা জাম করেছি। এর কারণ হচ্ছে পেট্রোল ডিজেল CNG PNG গ্যাস এই সরকার বিজেপি সরকার যেভাবে দিন দিন বাড়াচ্ছে এর বিরুদ্ধে আমরা আজকের এই চাক্কা জামটি করেছি। আর এই চাক্কা জামটি আজকে ত্রিপুরার সব জায়গাতেই হয়েছে। আর আগামী দিনে যদি এই পেট্রোল গ্যাসের দাম যদি কমানো না হয় তাহলে আমরা তৃণমূল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন নামব। কোন জায়গায় অবরোধ করছেন? আমরা আজকে আম্বাসা ফরেস্ট অফিসের নিকট হাইওয়ে রোডে আমরা চাক্কা জামটি করেছি। आम्बासा फरेस्ट ऑफिस 4 नंबर हाकोतर लाहारो चाक्का जाम लाहार कासो थानिबो मानजाखा तृणमूल सिकला मथानि आदं रक पुलिस पातिबा थायो फाये लाहार कासने रनो रमखा ते लाहार शुक्रुका तृणमूलनि खरक तिसा आदं रक पुलिस बे रमजाखा तुबुजाखा आम्बासा थानावो पातिमनो तै खुखेंका पुलिस 12টা 12টা নাগাদ আমাদের কাছে একটা খবর আসে, আমাদের এখানে জেলা TMC তারা জাতীয় সড়ক চাক্কা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বসতে পারে পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির ইস্যু নিয়ে। আমরা খবর মোতাবেক সঙ্গে সঙ্গে DF অফিস আম্বাসার নজদিকে আমরা যাই, তারা দেখতে পাই রেলি করে আসছে। তৎক্ষণাৎ আমরা ওদেরকে 151-এ DCM-এর নির্দেশ মতে আমরা ওদেরকে ডিটেন করে নিয়ে আসি। ওরা রাস্তা অবরোধ করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমরা অবরোধ করতে দিইনি।
কতজন ইয়ে করেছে? আমরা মোটা ওদের আমবাসা ব্লক চেয়ারম্যান সুমন দে সঙ্গে আরও 10 জন আমরা ডিটেন করেছি। আজকে আমরা আমবাসা যুব তৃণমূল এবং ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে আজকে আমরা সারা ত্রিপুরা ব্যাপী আমরা চাক্কা জাম করেছি। এর কারণ হচ্ছে বিজেপি সরকারের দ্বারা যেভাবে রান্নার গ্যাস, পেট্রোল, ডিজেল এবং সিএনজি এবং পিএনজির দাম বাড়ানো হচ্ছে, এর প্রতিবাদে আমরা আজকে ন্যাশনাল হাইওয়ে রোড জাতীয় সড়ক NH 8 আমরা জাম করি, চাক্কা জাম করেছি। আর আগামী দিনে যদি এই সরকার জিনিসপত্র এবং পেট্রোল, ডিজেল, সিএনজির যদি দাম না কমানো হয়, তা আমরা আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। notification saklaina sanmung tei deputation relaikha all tripura B.Ed tei DLED pass unjagro ted amjamuni notification saklaina sanmung tei deputation relaikha all tripura B.Ed tei DLED pass unjagro borni sanmungka December talni bisingo notification saklairena nangnai sebogrena bagiya tabukhe amjamungna harna bagi ringbobona thangai atuksoba khlaika all tripura B.Ed tei DLED pass unjagro borni silcha mungka 2022 BC painani tei talni se jora tongsibo aboni bisingo TET 1 tei TET 2 naharjakya hinke samungkri begaroni bagai belekhe kapal hamini kok hasteo saisai B.Ed tei DLED pass ungjak tongo o bisiwo amjmung naharyakhe omorlai thangnai hwnoi silchawi hapam musa tangpata naharyak monotui khadmani phununglaika B.Ed tei DLED pass unjakrok পুরো B.Ed এবং DLED উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী এসেছি টিআরবিটি অফিসে 2022 সালে টেট পরীক্ষার জন্য। তো ওনার সাথে বারংবার আমরা এসেছিলাম, আগেও অনেকবার এসেছিলাম কন্ট্রোলারের সাথে কথা বলার জন্য, কিন্তু এখন অবধি উনি কোনো রেসপন্স দেয়নি যে টেট পরীক্ষা হবে কি না হবে। কিন্তু এনসিটির গাইডলাইন অনুযায়ী কিন্তু ভারতবর্ষে প্রত্যেকটি রাজ্যে অন্তত একবার করে টেট পরীক্ষা হওয়ার রুলস আছে, কিন্তু 2022 সালের 9 মাস অতিক্রান্ত হতে চলছে, কিন্তু এখন অবধি টেট পরীক্ষা হবে কি নোটিফিকেশন অবধি জারি হয়নি। এই জন্য আজকে আমরা আবার এসেছি। তো আমরা তো সবার কাছে যেতে পারি না, তো এই জন্য আজকে সাংবাদিকের সামনে এই জন্য আপনাদের দিয়ে আমরা জনসাধারণের কাছে এবং জনদরদি সরকারের কাছে, প্রশান্ত মহাসাগরের মতন বিশাল হৃদয় রাখাওলা সরকারের কাছে আমরা আবেদন করছি যে ওরা যেমন আমাদের তাড়াতাড়ি 2022 সালে টেট পরীক্ষা নোটিফিকেশনটা জারি করে, ওদের মাধ্যমে টিআরবিটির মাধ্যমে নোটিফিকেশনটা জারি করে তাড়াতাড়ি। 2022 সালে আর 3টা মাস আছে। প্লিজ সবার উদ্দেশ্যে বলছি যে যারা উপর মহল আছে তাদের 15 থেকে 20,000 স্টুডেন্ট আছে আমাদের B.Ed DLED করা, এইবার টেট পরীক্ষায় বসবে, ওদের কথা মাথায় রেখে যেমন ওরা তাড়াতাড়ি টিআরবিটি বাবদ টেট পরীক্ষার নোটিফিকেশনটা জারি করে। আমরাও এবার 2022 সালে টেট পরীক্ষায় বসে ওনাদের এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার একজন সাধারণ অংশ হতে চাই। এই জন্য সবার কাছে আমরা চাইছি যে আমাদের যেমন তাড়াতাড়ি টেট পরীক্ষার নোটিফিকেশনটা জারি করে অন্তত 2022 সালে। পাশাপাশি যারা নাকি ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত যদি নোটিফিকেশন বের না করা হয়, তারপরে তার বয়স উত্তীর্ণ হয়ে যাবে, পরবর্তীকালে তারা কিন্তু পরীক্ষা বসতে পারবে না। তারা কিন্তু B.Ed করেছে, অনেক কষ্ট করে B.Ed করেছে চাকরি পাওয়ার জন্য, অথচ তারা যদি ডিসেম্বর মাসের আগে নোটিফিকেশন বের না করা হয় তাহলে তারা বয়স উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। Rakshani Fungo South Joynogar Amchani Nantu Debni Sajla Noyon Deb Mungui Bishi Thamchini Omorni Khoroksa Shiklani Mangkate Khashijak Mankha Rakshani Fungo South Joynogar Amchani Nantu Debni Sajla Noyon Deb Mungui Bishi Thamchini Omorni Khoroksa Shiklani Mangkate Khashijak Manmani Patimantiye Girima Salijak Amchayo Aisuk Jarawo Saksa Kotok Soroithika Sikla Phung aye nokni borok thoma basoi mangkatei khajjanugoi kaka kokong laikha thwini sikla agotalawo mohurini samung khlai tongo haifano tamongoi saksa kotok soroi thwinani lamano chongoi naharkha mungsa sawai manyako yagulo edinogo thanani police mangkatino jibi sakamnogo rohorka postmortem khaina bagai atomsa sikla saksa kotok soroi thimani patimantiye kha khamlaijak amsai ganangai আমি কিচ্ছু কইতাম না। রাত্রে আমরা সবাই
রাত্রে 12টার সময় খাওয়া দাওয়া করছি, তারপরে যার যার বিছনাত গেছে, এরপরে সকালবেলা তার মা 6টার সময় বেরিয়ে দেয়, এই অবস্থা। এর আগে আমরা কিচ্ছু জানি না। প্রথমে কে দেখছে বিষয়টা দেখছে তার মা, ছেলের মা। এই অল্প বয়সে আত্মহত্যা করার কারণটা কি? এটাই তো আমরা বুঝতেছি না। তার তো কোনো বাজারে ঋণও নাই বা সংসারে কোনো চাপ নাই, বিয়া শাদিও করছে না। মোবাইলটা দেখছেন নি? মোবাইলের মধ্যে কিচ্ছু আছে না, মোবাইলের মধ্যে কিচ্ছু নাই। কারোর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক? না, মোবাইলের মধ্যে কিচ্ছু নাই। এখন অব্দি আমরা কোনো কিছু বুঝতে দিচ্ছি না। কালকে রাত্রে 80 করে আমরা ভাত খাওয়া দাওয়া করছি। এখন অব্দি জানা গেছে নি মানে কি কারণে আত্মহত্যা করছে? না, কিচ্ছু এমন কোনো কারণই নাই আত্মহত্যা করার মতো। ছেলের নাম তারা কোর্টের মধ্যে সবাই তারা এক দায়ে ছিলেন। কোর্টের মধ্যে 3-4টা উকিলের কাজ করে, 3-4টা উকিলের। এর কোনো ব্যাড রেকর্ড নাই, কিচ্ছু নাই। ছেলের নাম কি? নয়ন দেব। বয়স কত? বয়স 30 to 32। যতনি নগন তংকচাং তমানি বিশিংতই হাস্তিনি যত ব্লগন সংসার জাখা বিকাশ মেলা। যতনি নগন তংকচাং তমানি বিশিংতই হাস্তিনি যত ব্লগন সংসার জাখা বিকাশ মেলা। গ্রাকশাল আমবাসা ব্লকনি সৈতারাম চৌধুরী পাড়া দ্বাদশ শ্রেণী রংনকनि थोंखलाव संसार जाखा विकास मेला। जाति गोथार मोसांगानि बिसिंतै पान्दा चेंसाइरिखा 47 आम्बासा केन्द्रनि एमएलए परिमल देबबर्मा ताइबो फाइमान जाखाया बखासे तांफां आसु रंजन देबबर्मानो खबै कुबुनि बेदेगनि तांफां रक ओ मेलाव स्टल फियक जाखा हापांगदै एसएसजी ग्रुप रंनि फिता रावै स्टल फियगै रेखा एमएलए नो खबै कुबुनि नारुवाइ रक आसालो हापांनि जुदा जुदा बेदेगनि इंगै बेनिफिसारि रकनो मानैया फरजाखा যাতে তিনি নাগরিক হোক, তিনি বড় হোক, যাতে প্রশাসন খুব ইয়াকা নাও মানো আপনি বাগানো একটা প্রয়াস অপ্রয়াসী অঙ্গ হিসেবে তিনি থানায় 17 তারিখ সেপ্টেম্বর তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঘর ঘর সুশাসন হিনায় কাইসা প্রোগ্রাম কাইসা লঞ্চ কাইসা ও প্রোগ্রাম আগামী 30 নভেম্বর পর্যন্ত বাংলায় অজাগাও তাম সুযোগ সুবিধা তিনি যারা বিভিন্ন দুর্গম এলাকাও তংলাই বরংনি সিটিজেনশিপ, পিআরটিসি, রেশন কার্ড, বিভিন্ন রকম ইনকাম ট্যাক্স, ইনকাম সার্টিফিকেট আবহাওয়া মানার থাকানি অনেক সমস্যা ও সমস্যা যাতে দূর ফেরানো নয় প্রশাসন তিনি এলাকানি বিশিংত তুমি ফেকা তিনি কাইসা ওর বিকাশ মেলা মেগা একটা ক্যাম্প প্রশাসনিক একটা মেলা তিনি ওর বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা আরো মান্নায় আবহাওয়া নাই তিনি যারা রেশন কার্ড নিয়ে যারা দরখাস্তরি নাই বড় ওরা দরখাস্তরি নাই দরখাস্তরি মনে করে বড় অফিসত লাভ হয় আপনার প্রসেসিং খাই হয় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ধরনের আগতে হ্যাঁ কোর্স করি নাই আপনার মূল উদ্দেশ্য গাই আং ও এলাকানি যারা সুবিধাভোগী বড় যতন কইনাই যারা আবহাওয়া তাবুক ধরনের কাগজপত্র ঠিকলাই মাইয়াক আবহাওয়া বড় বড় খাইদি খাই ধর সুযোগ সুবিধা গ্রহণ খাই ধরনের যে অনেক সময় চুনুক অফিসে থামায় কাগজ কাছে ফেলে নেয় অনেক দিন করে না নাঙ্গো এখানে আবহাওয়া কোনো করে না গিয়া তিনি খাই আর কাগজপত্র জমা রেখায় ধরনের কাগজপত্র काइसनी सानमंगतयै खुवाइतुला शिকক आरडी ब्लकनि जाम्पा आवार आइएस हाबानगो डेपुटेशन लाइखा मिड डे मिल संनायरो काइसनी सानमंगतयै खुवाइतुला शिকক आरडी ब्लकनि जाम्पा आवार आइएस हाबानगो डेपुटेशन लाइखा मिड डे मिल संनायरो साल कलरमै रुंनगो रांकि साबै संथानि सामुं खलाय फाइमानि फिया ताबुक जरतै बरकनि मानथाय बेतन बांग्रानि मुंसा तांबतां नाहारजागिया साल फाके साल मानै खनैनि रांमारि मरगरगो आबाय हालगो जे मानै तंगनि बाय नुखुंसुगि हनै बेतन बांग्रना खबै काइसनि सानमुंतै डेपुटेशन लाइखा बरनि सानमुंगो तंगो तालो रांखक चिरासाय बेतन रनानि पेन्सन ते रेगुलार खायना खबै गुबुनि सानमुंरक
नरक तामने बगे फेमार तिनो आईएएस अफिस जों बिनि अर फाइमानि कायसाना खारन जों जारा कुकार एसोसिएशन जत मिलुगि तुलासीकर ब्लकनि आन्दाराव 80टा स्कुल दंमोन ओ 80टा स्कुल जों जदिबो जानान बेवै रेखा जदिबो हयतो कोन स्कुल एटेन्ड खालिया सिनर सबै उनको खाइबैलिया आन्दोलन सामिलिन फैलिया तो फानो जों जतटुकु खाइमानि जदि जत फाइया फानो चिनि म आं आशा खायो जों अर जे दिनैनि आन्दोलनाबो सफल ओंखायनो आं आशा खायो किन्तु आगामी दिनाव जों मने रेजाल्ट मोननाय जों अर तुलासीकर इन्सपेक्टर बाय मालायि बिनर हाबि कक सालाइबो जेटा गाइडलाइन रक जेटा चिनरन गाइडलाइन दङ बस साइखनारिका हयतो কিছুদিন আগে আগরতলাও কয়েক মাস আগে আগরতলাও একটা ডাইরেক্টর অফিস মিটিংও মুকু কারণে ব্যাপারটি বেতন বাড়াইনান বাগै বরক একটা सेंट्रल टीम निथानी बरक मनै पाठकना बाबो तिनियाव कक साइखनारिका जदिबो बा जागा प्रश्न खाइका सार आबो गोसो गुंगैमान जदिबो कोनो सालि आकग्रक साया किन्तु जदि साइमा खाथिंगा सिंनो तिनि राजालि रोखोम नं बेतन आगा बिदिनो मोसगनाय और तिनि न ताम थि डेपुटेसन तिनि और जेटा उनको डेपुटेसन खैमानि कै चिनर दाबि सनदोंखा 7टा दाबि सनद दङ सिनि बुइलानो चिनि दाबि सनद दङ मिड डे मिल कर्मी अर्थात खेजुरि सं दंनाय रंनो उंगिया फानो 18,000 टाका बेतन खलायना नांनाय मासिक एंकाय ते कैसा दङ 10 मास जेटा जोंनो और 10 मासनि परिबर्ते जोंनो 12 मास खलायना नांनाय जों दाबो जेटा मान दंमानि अ जे किसु खलाय साधारण किसा मान दं फानाबो जों 10 मासनि से मान का जागाव जों 12 मासनि बागै दाबि खायगा बर्तमान आम हिनाय शिक्षा दप्तरनि थानि जों आवेदन खायगा जों दिनै इन्सपेक्टर आईएएस नि थानि अ कागज जमारिखा एंकाय 3 नम्बर दङ पेन्सन चालु मा खलायनाय बरकनो जारा मिड डे मिल सं दंनाय रंनो कुकार कर्मी रंनो पेन्सन चालु खलायनाय ना दाबिबो जोंना रखा एंकाय 4 नम्बर दाबि दङ मिड डे मिल कर्मी रंनो साताय खलाय मांगलाक आबो गोबांमा समय जों नायसिगि नायखा अबत কোনো চাকরিয়া বরংনা আহাইন কবই সংরিতনি মানসেবা কোনো সময় কোনোভাবে বরং আজাগানি নরি রহনান বক আপনি একটা দল প্রচেষ্টা দङ আবরক যাতে আগামী দিন উংয়াংনানি বাগै जों দপ্তরনি থানি জানকা শিক্ষা দপ্তরনি থানি জানকা হয়তো শিক্ষা দপ্তর আবনি বাগै পদক্ষেপ না হানাই পূজানি ভ্যাকেশন অর্থাৎ পূজানি যেটা দুর্গা পূজানি বন্ধও বন্ধও অন্যান্য কর্মচারী রক হাইগলাইন বরং নব বিসিমাইয়া ফানো किसा फानो खलाय बोनास रेनाय नुवाखै जों आवेदन बना रखा 6 नम्बर खै मिड डे मिल उनको रंनो कर्मी रंनो मासनो बेतन प्रदान खायनि बंनि जे मानमानियाबो मासे न प्रदान खायनि बागै जों दाबि जानखा एंका अनियमित जेटा तंमानि मत ताबुक साजरते अनियमित बरंनो नियमित खलायनि बागैबो जों आवेदन खलायका इन्सपेक्टर आईएएस नि तने हयतो बतिनि जों मै कग्रिखा बति किछुखननि मध्य न জেলা অফিস পাঠক রহনাই জেলা থেকে ডাইরেক্টর রাজ্য স্তর সগিনাই এরপরে না আবনি जों কিছু না কিছু ফল মাননাই ইংকে जों বন মন সামান দङ जों ইনকনো শিক্ষা দপ্তর থানি जों মন আবেদন খাইবান দङ কিন্তু जों म जुदि सिनि रिप्लाइ मे हाजर मालाया हंगाय जों आवेदन खायगा बिन थानि जों आगामी दिनाव तेबा आन्दोलन जोरदार आन्दोलन खायनाय सारा त्रिपुरा राज्यनि जतटा स्कुल दंमानि जतटा आईएएस नि आन्दाराव जत स्कुल दंमानि इन्सपेक्टर नि आन्दाराव जत स्कुल दंमानि ओ स्कुल जतनो मथा साख्लाय जों सरकार बाहादुर थानी कायसे बिराट एक जानानै रिनानै गाबनो दैनो जों दिनै फाइलायमानि ओंखाय दाबोथ' ते आलादा ते कोनो कक सानानि स्कोप गरै ओंखाय आसोंनो हामबाय नबो मुंखे सर आनि सिनि मुंखै दिलीप देबबर्मा ओंखाय आं बरंनो साहाय्यकारी बरंनो साहाय्य खायो आं साहाय्यकारी हिसाबै बुंनि फलग दङ अ दाबि सानदों दै बरंनि कोनो दप्तरनि थानि पेस खलायरिना बागै बरंनो साहाय्य गबो आईएएस अफिसर दिनै जों तुलासीकर आईएएस डेपुटेसन दिनै बात दं अब जों बरंनि न्यूनतम एकदम नांलिया कैसे 5-7 टाका जे जायगा दैनिक खरच नां दंखनि अ जायगायाव जुदि 50 टाका बाय कर्मरत दं बरक माइनो जाया आ बागै जों सरकारनो कैसे जानान दिना नायमानि शिक्षा दप्तरनो कैसे जानान दिना नायमानि जोंनो बिबतना खालायनांगोन दिनै बागै बिबसित खालायजाखोन जोंहा आधा किलो दैनो दिनै काबे थानि एरपरे जों जुदि मोसोबाय इंया हंगाय आगामी दिनाव জেলা স্তর থেকে রাজ্য স্তর পর্যন্ত जों বৃহত্তর আন্দোলন খাইনি বাগै जों प्रस्तुत ना हाता কিন্তু जों आशा खायो प्रथमत अवस्थाते आपनि नोसगरा फाइग्राका
কিন্তু जों मनि कुनु रिप्लाइ माया साकरखै जों कुनु आन्दोलन थांगला रिप्लाइ माया हांगाय जों नायसिंनाय रिप्लाइ माया हांखै जों बाद दंमिनो मा थांनाय Shikok songai jisa umorni chiraino bukha tokhate hao fapna naikya patimung South Tripura Uttor Mohoripur Lotwatila amchayo Haino hai seleng masingcha patimu nujagai phayuka dokhin hangkor baykhora Uttor Mohoripur Lotwatila amchayo Kisa umorni umor sokjagya sarai busano Shikok songai bulaikha toklaikha tei ha bisingo phobai buthana naikya patimorok sawu shawi manka thangna cha sal phungni Jorao Dokhin Tripura Hangkor Baykhora Uttor Mohoripur amchayi Lotwatila 2 number ward tongnai Roton Devnath ni bsajala kisa umorni rembawo puri tongnai Subongko Devnath no Kokborok Krishani phayei samushta tangnai rok koyakok Shikok chongoi talangoi buto khailekha asangba simi kha kasanglia ha bisingo phobai buthana sudu naijakha bujangai tokjunai umor sokjagya srai busa saka amchani no Somir Gop Jagannath Devnath Pradip Devnath tei Sukanta Devnath bini sakabo obahai seleng masingja tei buto khlaikya Sraino buto goi lahara khiklai klang thangka lengjak sraino amchani lukurok nugoi Baykhora sakhamrogo tlangai thangka thangnai tangsalo sakhamnong suti mani nogo sokpaikya abahai Koktwma khnawi thangoi sogokya Child Care Commission tangsalo Child Care Commission ni chairperson Himani Debroma tei commission ni adong Sorimla Chaudhary Srainogo thangai kaham hamya patima cheri naikha tei sraini sak bahai kaham hamya sungka Sraita bo kaham hamke hamsogya khun satok jangnai bujangnai srai saka bini yashini repeat Sraini sak tawo bo hamsogya khun bujangnai srai saka bini yashiwo sushi supla jaka yashiwo blade by rajaka oshileng masingsa patimu patri paye patri nairo mukhang hui kharja Child Care Commission ni chairperson Himani Debroma saka obo kaise belekna seleng masingsa tei wana masingsa patimu Rengsrengjak hodawo obahai patimani koshiwinai meya hasteni Child Care Commission Austrani nog nukhni samo tongnai tei jefurupano jesapano chubachu nangkangake ganao samo basanai hnoi nog nukhni borno kogrukha kubunu phasing bujangai tojongnai Subongko Devnath ni nukhni bororo hase hapani thanibo o samushta tangnai rokno krak major thung hnoi sanmati saka কবে তোমারে মারছে যে শনিবারে তোমারে কি বাড়ি থেকে উড়াই নিয়ে মারছে হ্যাঁ সকালে ঘুমে গেছি 8:30 বাজে স্কুলে যাবো শুনকা তারা আইরে ঘুমতুন উড়ে লয়ে গেছে গা নিয়ে যায় তারা সিবি একটা দিয়ে ফিরে আরম্ভ করছে তোমার বাড়িতে কেউ আসিল না তখন না বাবা গেছে দোকানে ভাই গেছে খেলতে কে লিগা লয়ে গেছে তোমার উড়াইয়া আমি জানি না তারা নিয়ে দেবে তো ফিরে আরম্ভ করছে কোন জায়গাতে নিয়ে ফিরছে ওই স্কুল মাঠে আচ্ছা তারপরে এখান থেকে কোন জায়গাতে নিছে আর এখান থেকে নদীর চরে নিছে নদীর চরে কে লিগে নিছে তুমি জানো নি তারা নিয়ে শাবল টাবল লয়ে গেছে কোদাল টোদাল লই খাদাই লাইব কইছে আচ্ছা আচ্ছা কয়জন আসিল তোমার যে নিয়ে মারছে আসিল জগন্নাথ একটা নাম হচ্ছে জগন্নাথ দেবনাথ আর একটা নাম হচ্ছে প্রদীপ দেবনাথ আর একটা হচ্ছে সমীর গোপ আর একটা হচ্ছে আর কি আসল না আরটি সবাই এনে সাইট হয়েছে আচ্ছা আচ্ছা তো বড় আচ্ছা তারা কি তোমার এলাকারই না হ্যাঁ তোমার নাম কি শুভঙ্কর দেবনাথ কোন ক্লাসে পড়ো তুমি 5 এ তারপরে মানে তোমারে এবার তুমি ওই জায়গা থেকে কিভাবে আইছো তারা আমারে এখানে ছাড় দিছে আমি ডরে বাগানে ঘুমাই আছিলাম এরপরে তোমার হসপিটাল নিছে নি হ্যাঁ পুলিশের কাছে গেছিলা তুমি হ্যাঁ পুলিশ কি তোমারে ধমকাইছে হ্যাঁ কি কইছে তোমারে পুলিশ তারা কত তোর নাম সব রেকর্ড আছে আমরা সব জানি তোমার বয়স কত জানো নি 11 বছর তোমার বাবা কি কাজ করে বাবা কিছু করে না বাবা সারাদিন বসে থাকে মা শুধু খেতে কাম করে তোমার বাবা কি অসুস্থ তুমি এখন কি চাও মানে যারা তোমারে মারছে তুমি সরকারের কাছে কি চাও প্রশাসনের কাছে আমি চাই তারা জেল হোক ম্যাডাম আজকে এখানে কি উদ্দেশ্যে আসে আপনাদের আজকে আমরা একটা দুঃখজনক সংবাদ মাধ্যমে একটা খবর পাইছি আমরা পত্রিকাতে পাইছি
ওই পত্রিকাটা পাওয়ার পরে আমরা ছুটে আইলাম যে বিলোনিয়া ডিস্ট্রিক্টের কাটিপাড়া। তো আয়া দেখলাম যে যার বাড়িতে যে পোলাডারে মারছে দেখলাম আসলে এটা দুঃখজনক। এদুরখানি বাচ্চা। নাম কি ম্যাডাম ছেলেটার? ছেলেটার নাম হয়েছে শুভঙ্কর দেবনাথ। তো যেভাবে মারছে দেখলাম, আমি ওখানে আয়াসার দেখলাম যে যেভাবে মারছে, যে ওখানে তার 2-3 দিন আজকাল বোধহয় 3 দিন শনিবারে হয়েছে, যে গলার মধ্যে একটা টিপা দিয়ে বোধ ধরে রাখছে পয়সাতে, ধরে রাখাতে কিন্তু 3 দিন ধরে ভাত খাইতে পারছে না মনে হয়। তো আজকে বোধহয় একটুখানি ভাত খেয়েছে, তার মা বলেছে। তো সারা গায়ে শুধু দাগ, আর বেতের দাগ, পিঠের মধ্যে দাগ, আর সিদ্ধারার মধ্যে একটা মনে হয় সেই সাথে একটু ফুললে রয়েছে মনে হচ্ছে। তো এরপরে যে তারা আবার জিজ্ঞাসা করলাম, তারা বলে আঙুল মনে হয় একটু সুই দিয়ে একটু ইয়ে দিছে মনে হয়। তো আঙুলে একটু ব্যথা করছে আমাকে। তো অ্যাকচুয়ালি এভাবে বাচ্চাদেরকে এমনভাবে মারতে পারে না, যার বাচ্চাই হোক। তোমার বাচ্চা আমার বাচ্চা তো এটা প্রশ্ন না, বাচ্চা তো বাচ্চারা এভাবে যে মারছে, তো এটা মানে একেবারে নিন্দনীয়জনক। বাচ্চারা তো ম্যাডাম একটা অভিযোগ ছিল, তাকে নাকি নদীর চরে নিয়ে মাটি চাপা দেওয়ার একটা মানে উপক্রম একটা চেষ্টা করেছিল। তো এটা তো শুনতে হয়েছে, আমরা এখানে আসার পরে তো বাচ্চাদের থেকে আমরা মুখে থেকে শুনতে পাচ্ছি তারা নিয়েছে বা শাবল কোরাল নিয়ে গেছে, নিয়ে যাওয়ার পরে বোধহয় আঙুলে 2-1টা বোধহয় সুচে গায়ে দিচ্ছে। তো যখন মারছে তো মারছি, মারিয়ে নিয়ে এসে তাহলে অর্ধেক রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছে তাকে। তো ওই বাচ্চা যদি এখানে পড়ে যদি মারা যেত তখন কী অবস্থা হতো। তো তোর বাড়িতে ওর মা বাবা ধরে নাকি তারা মানে বাগানের সাথে বোধহয় নিয়ে পিটাতে বোধহয় ঘুমিয়ে গেছে বা ফিট হয়ে গেছে, কেউই বলতে তো পারে না যে বাচ্চা কি ফিট হয়েছে না ঘুমিয়ে গেছে গা। ও বলছে ঘুমিয়ে গেছে গা। আমার তো মনে হয় না কেউ কোনো দিনও ঘুমাইছিল। তো হে বিপিটা যদি তা না হয় অজ্ঞান হয়ে গেছে গা আমার মনে হয়। তো বাড়িতে যখন খোঁজাখুঁজি করছে কেউ, তারা একটা থানাতে বোধহয় একটু বাইরে করছে মনে হয় যে বাচ্চাদের পাওয়া গেছে না। তো যখন তো আশেপাশে দেখার পরে দিয়ে সেটা বোধহয় আর বাড়ির লোকজন সবাই বাইরে হয়ে যায়, আশেপাশের লোক নিয়ে বাইরে হয়ে যাওয়ার পরে তাকে দেখতে পেয়েছে, তখন ঘরে তুলে এনেছে। শিশু কমিশনের পক্ষ থেকে কি ভূমিকা, কি পদক্ষেপ থাকে বিষয়টা নিয়ে? আমরা একটা শিশু কমিশন হিসেবে আমরা পদক্ষেপ থাকবো যে একটা বাচ্চা কিচ্ছু না হোক, আমরা এটা ইয়ে থেকে আমরা তার জন্য কোনো কিছু না হোক এটা আমরা চাইবো। যদি কোনো কিছু হলে তো আমরা পাশেই আছে, যদি বাচ্চার কোনো অসুবিধা না হয় এটা তো আমরা দেখবই। যদি অসুবিধা না হলে আমরা দেখবো যে তার যে কী কী প্রয়োজন লাগবে এটা আমরা দেখবো। কোন জায়গাতে আসছেন যে আজকে ম্যাডাম? এটা হচ্ছে বিলোনিয়া ডিস্ট্রিক্টের কাটিপাড়া। हरकुथुगो फांनै रानि स्लाइ गोबां राबार बोसा थाइलिक बुफां ते गुबुनि मानै देरा रजाखा पाटिखा खवाय आमचायो तेपारसा कामि आमचाय हामकनि पहरबाय हासलजाक गदक बिसिरो मै बायथांनि हाव तंगै बयबाय नायकल जाक माथाय सप्ताय सेप्रे जागै बसुक अंकल गसलु जाक बायथांनि वानसुमुं सिमुं बाय गताल जरानि तंखरबाय गदालै हामकनि लामाव याप्रे सेलाय तंफानो नक आरिनि बरकनि हामजामा सासामा नुगै मानिया देरा रलायमानि सिकांगो नुगै खानाय फाइमानि हाय ताबुकबो आबहायनो मांप्ले कासुबै फाइका खवाय थानांबाय खबजाक लाथाबारि आमचायो पातिमानि कक्तमा रगै साइमनका लाइथांनाय हरो ताकुक अमित देबरमानि कायनि रानि स्लाइ गोबां राबार तानै ते कुबुनि मानैबो देरा रजाखा गराक सालाव पातिमानि तुये कक्तम बसंगो फाय स्राय स्राय खुकिंका अमित नकसा नक आरि कामि कायसा खरकसाते खरकसानि मानै खनै देरा रखे केबुनि बागै हामिया अंगलाक कामिनि बरक निनो देरानाय हायनि बागै बसकंनि सालरको आबहाय पातिमरक खालायावै दंनानि कक्कजारका अमित कक्तमनारकनि बिसिंतै बुलेनो स्रांचतिनो हामबाया खरो तिनि फाइनुक फाइका आंनिया 17 तारिख 2टा सालो फाइनुक फाइका मो पलिबेक सुबाइजाक प्राय तामने बागै सुबाइके आबो साजुगमाया गाय आं सन्देह हना हानाय माने परेवो आं खानाका अरो लकी फुजानि दिनो पुनकुमा उहनै पुनकुमा काहिंगाय तो पुनसिगक तो रमनानि दरकार गाय पुनसिगक तो आंदे ना बुइदेंखा आनि सारा तो मोहायके सुबाइने को गया गाय आगिबो मोहायके बारे बारे सुबायो गाय चुं राबात बासि चुं बरक मुनिसु थाङै बाचु लाख लाख कोटी कोटी टाका खावचिन बरक मुनिसु बाहान बुथिं थंबायखा गाय मोहायके कायसानो कायसा तिनि
rabat subai lekha ba nokuk subai ka kaisini pukuro ariman nugmalia hoja horno rombai ka ses mohage khaike kai chung tibrasa buket development na ba nono je opun kemawi je ni mot rabat tamphor bokumun pun kemama rakhani naro jajano kheno ndo khobor rakhni de sonde horomai bokha anok to jano gya ko gai ang kije kije khana ga gai borok anono sonde hok khai tini ani sara mohage subai ka ang asa khaita je o subainar la nangsi sinika subainar to siniwo ngai nang bin bagai tam kok kasana musungma kasana bolte ang tago mo kuno budik sabme ko sabnani to nangi tongo ngai bono cash to ang tabu cash khane ni wansu ko কিন্তু আগামী দিনে mo haitang thun kebni bo man mata takuma thun kebni সম্পদ ta subaitun কিন্তু jungmo haike chalai chuglai thangmaya gai bobishoto jung jotono bahan buthi kai thanjaga tongna nago tigrasa bosong mo haita khaitun jibono borok kaham lamo wansuk thangsu dara no mo parakhe para hangge chin mo latha kolok phulli char nong wat kolai bo pias be khobja mo khwai pias be khobja dara sinmung ka ani sinmung kai omid deborma ni rabar phang bosor tini mo haike tan klang jakhana ya an mo rabat kha oro 250 polybag arsana step charata 250 polybag ngai tam oro tam tan jakhani je borok tan klang je khajama khai iko 200 sara polybag subai jakha তারপরে বাক্সে ফুজাই খিতা কলাং জাখা বলং বিসিং রব তঙ্গ তারপর জাইথালিক 4 বুতাং তঙ্গ আবো 4 বুতাং ব টান কলাং মাইখা তে কাইজাক প্রায় 3 স্টেপ আবো ফন্ড সুবাই কলাং মাইখা আমবাদা तांगशालनि हरक हुइजाक कोक्टमानि बिसिंतै बुरजंनगर थानाते खयरपुर आउटपोस्ट गोथावै खुंसानगर नायतुगै खरकतक जुवारि रमजाखा तांगशालनि हरक हुइजाक कोक्टमानि बिसिंतै बुरजंनगर थानाते खयरपुर आउटपोस्ट गोथावै खुंसानगर नायतुगै मानखा खरकतक जुवारि न লগেও জোয়ার থমনি মানিতে गोबांमा रां बरमखा पुलिस একটা গোপন খবর আছে আমাদের কাছে বিশেষ করে আমাদের বুজনগর পিএস এবং খয়রপুর আউটপোস্টের কাছে খয়রপুর আউটপোস্টের ওসি এবং বুজনগর পিএস এর অফিসাররা যৌথভাবে যাত্রাবাড়ি একটা জায়গা আছে আমাদের বুজনগর থানার অধীনে ওই যাত্রাবাড়িতে তাপস মজুমদারের বাড়িতে খুব জুয়া খেলা চলছে অ্যাকর্ডিংলি আমাদের অফিসাররা গেছে এখানে 9:30 10টার ভিতরে গিয়ে তার সহ টোটাল 6 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং সঙ্গে এখানে যে জুয়ার বোর্ড ছিল বোর্ড সহ এবং ক্যাশ রুপিস 33,000 টাকা ওই বাড়ির মালিক তাপস মজুমদারও ছিল খেলার ভিতরে ওকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে তাপস মজুমদার মদন দাস অজয় দাস বিমল দাস আনোয়ার হোসেন সঞ্জয় দাসগুপ্ত টোটাল 6 জনকে গ্রেফতার করে পিএসএ নেওয়া হয়েছে একটা গ্যাম্বলিং একটি মামলা নেওয়া হচ্ছে এবং আমরা কালকে তাদেরকে আমরা আদালতে পাঠাবো এরকম অভিযান কি আগামী দিনে আপনাদের হ্যাঁ ওইটাকে অভিযান কন্টিনিউ চলবে অভিযানের নেতৃত্বে কে দিয়েছে ওসি খয়রপুর এবং আমাদের পিএস অফিসার সুবীর দাস এবং অন্যান্য স্টাফ টিএসআর মিলে गोबां साजानाय कोक्टमा गासै फाइजौगा तैयुं तैबम कतरसे तै गोब्राब समगोनां तै हनै खोनामानि नुकमानि ताबुक हासक तिप्रासा गामियावबो मानखा तै गोब्राब हानो हाय गोबां साजानाय कोक्टमा गासै फाइजौगा तैयुं तैबम तै कतरगसे तै गोब्राब समगोनां तै नोंगै माया हनै खोनामानि नुकमानि tabuk hasuk tipra kamibo manka tui kupurap mui songe som asuk na nangya mui som nangene thango phia nungi maya obahino amchani lukuruni ko hapang lukurongno nojre tuini sebrumani tuyo som sapojak hai kuprap hani bagai lukurok o tuino nungi maya yakari marlakya patimung sakmagat amchai nuna sora kamiwo sali saltam sekang TTADC hapangni EM Chittoranjan Debormabo thangai o tuino naifimani koktuma rangsak tipra hawo manthongma tui belen kutui hne sama khnawo tubu tuyo phiaba tabuk somgunang tui manthogo abo belekino wanan jangnai tei kemang sajanai koktuma amchani mungbo nuna sora engai mano som tuisa agibo som tuisa rok ungna yagulo mungslai jakhana engai mano kuprap tuini bagai phano nuna sora mung pharja kana o tui bai tamo kaham khlai mano mokol lokjak amchani lokuro
rangsak tipra hani ha bisingo thokni simi chengai kebang ma manthogo tabke tui keprapsu se manthok sibo phadi nai nale no nunasora amchayo ha bisingni phaima tui keprap chini Koktwma thumnani reporter haino hai khapangni takote bukso nangmarogni Ajit Devarma chini channel habanokni bukhatui thik tabu som tuisa yakheba nuna chora hinjago obo khwai hankor teliamara subdivision chakmagat nuna chora yakheba som tuisa Kokborok oroni Koktwma bisikudung maskang okami kesam mosom bosangni lukurok tongo o thayo hapang kutai kamselai slightly layo kutai kamselai hapang slightly lemani jorawo o hasteni asol mullo basi yakheba o hani busarangni kaisa mungchan sungu puila este shalungkha congress ni amalo yagulo 25 বছর 20 বছর বাম শাসনো উপজাতি ইনখা বাক্সা বনবাসী তাবুখাই আইপিএফ বিজেপি কথাওয়ে হাপাং খামানি জরাখাই চিনি কাপালো মুং থেজাবামনে জনজাতি সিপিএম হিলাকা উপজাতি বিজেপি তাবুক জনজাতি আবনি সিগাং কংগ্রেস হিলাকা জনো শশীন্দ্র সিং ni amalo nini esti shell hapang paltok hai chini mung paltok jagu chini sini mung paltok jagu kintu nidishto sini mung sabur nei singno boskango 2023 election lokosong rajani bisindei lokosong maringui tong kabangma jorawono o thayo kamio kawoi bot chanpai o thaini lukroni kapal biriman tabu bukagya bobo haike tui manung o tuima kotor manugui man khana obono o som tuisa yakhebe nuna sar yangni mangpili phungna bage ang koinai obo haike tui nung boro khasi khapani ta khotai bukhuk filter to tong kukroi obo haike tui nung nene bumla tamong kha hojai malsom yang hari kisa ban sisa khono sagya hojai malsom botam khai kuwa kurmani kuwa khuro mo kurai sinang nani orne tuitlang nang nai busuk balok khana ra ko ba ke tuideng mane baluk khable agi ni simi tai tor purkhai nang nan sikrai o tuitar suka manang ya mo tai ke che bai si kuwa kurai sinang tui ke bai diri kungo ba kuwa khur khur nang kurai sinang enggak kai tabu tui phai ka ro mo kusung khai nang nai ta na mo kusung khai nang kata enggak nor ne oro sarkar nor nga pam ro ri ka pam o je tui machine mai nang se na ya dabo o maya kho khapangni ta khutai bukhuk song nukhona oje kapal biriman busuk jor tui tonglang no tipara sarangni obo haigena tirikong bangma sing lama kinar bangma sing yak bai khurlayoi kowa snamboi teiman laimani o hasteni hani bisharo buskango village council songmario dang nongya abon ti bo kabangma lukura khorang tisalaja 2023 ni বিধান সভা ও যে বমু ফারনাই র सबकी साथ सबकी विकास आधुनिक जुगनी आमालो त्रिपुरा सरंगनो जनजाति हिनाय र 25 बছর बाम शासन उपजाति सामनाय र 10-15 बছর एसटी सेल हिनाय र ओ कुवा खुरनाय रनि जांग बिथांखौ कयनाय ओ कुवा खुरनाय रनि यासि बररग करबै हाय सिनिरि खैले नरक ने ओ वीआईपी गाड़ी जे स्कॉर्पियो गाड़ी दामी दामी गाड़ी मालखं कालायै एसी सालायै केबो विधानसभा थुनाय केबो लामाबो थुनाय अबहाय मांगलिबो दङो माले मा थुनाय हायसि गनराबो जीवन बरानि बागै जानि तंथाय नगो बकुवा दा खुरनाय सामुं दा खायनाय सामुं खायसनाय बर
অবহাই কেন তৈসিং সাবাই ফেমেনি না নবী মানখা না তাবো বরা গবনা খংনাই কক্তমানে বিসিন दै সাবাই মানখা অরব ও থাইও হাপাংনি বখাক্তিनो कायसा DWS हाबानकनि बखाक्तै नोंजानाय तैनि सेब्रिमानि लियार माइया अंगै 900 फुट तलाव थांमा पाइप दावै रहरमानि यागुलबो तै हामिया तै कपराप अबहाय तै कपराप मानलायनो अरनि सामुं मामोन थागलायमानि जों आराबो थानाय थिक आनि याग्रानि यां साखानि मांगलिबो जों दाबो गायंगो थांनो हालायनाय जे बरं गोनां मोजां इएम एडिसि हापांनि इएम सार चित्तरंजन देबबर्मानि खुक्तुइनो जों उसकांगो कायसा मांगलि नुगमानि जे अ तै फाइ तमाने पाइप बिसिंतुइ मुइ संतानि समरियावै अ तैनो रिखाइनो समरिया नांगिया तै कपराप जों साया आबो सम जावै थाङो बेयाबो तै कपराप अ सारनि खुगनि कगन नुमाबैनो अ थाइनि लुकराव मानजरने मा फाइमानि दाबो जोंयां साकाबो तर कालायनाय ताइ अ थाइयो बबो हाइके तै कपराप जोंमोन किसा बसलाया पाना बगिना लागोन हासिको मालिकनि सांजारि डिभिजनाल खापांनि दाखुताय बुखुक सं थिक अ पाइप बिसिंतै जे तै फाइमानि अबनो हापांनि बखाक्तै सेबरिजाकमानि अ थाइयो जे तै रुकुंगो तै खुरै मानंगो वातैया जराखा तै मानंया हनै हापां DWS हाबानकनि बखाक्तै DTO पाम आसुग्रिमानि अ जे तै बुलबुलुङै तंमानि अ तै एमन कपराप सम सावै थानाय जों कक्साया कक्तमानि बिसिनि सावै माने 900 फुट तलाव दाइप माने याखाबा दाहारजाक अ पाइप फियाबा तै फेमेले फाइका ताबो ओभारफ्लो हिसाबै फाइ दंगो नरा केबा बिसास खाइनिया अ तै एमन कपराप अरबो बरम गोनां सार इएम चित्तरंजन देबबर्मानि खुक्तुइ जों जे मांगलि मानमानि आबुनि कितिगिनो सिनचन हाबानक बखता तिनि फाइ सबाय जावरो कारायो मुइ संखाय अ तैनो अजनखाय रिखाइनो समरिया नांगिया तमुंनो अबहाय नङै तंखाय सम आबिष्कार खालायनाय रक याखाबा तिनि सम फेक्टरि रगो अ फेक्टरिनि जे नांगाय संनाय रक फाइ अबनो तमुं रिसार्च खायखाय सम उंगै दामानो बबहाय सम्भावना बरनो सावै मानाय आदिना चित्तरंजन सार अ तैनो बसलाय बगनाय लेखा कपराप आं निजिबो ताबो बगैनाय हासिको बुजरति कपराप अब एमन तै कपराप खापांनि दाखुताय बुखुकसं अबनो व्यवहार खायनायनि याखाबो नोंनानि सम्भाव्यामो मासो तै कपराप फाइनि बागैनो अ कामि आमसायै लुकुरो ताबुक नासिंलायजाक साबो फाइनो मन नायनि बागै मन रिसार्च खायनायनि बागै तामनि बागै कपराप तामतंग तलावो गोबांमा केरोसिन खनि निनि गेस खनि सम खनि कोयला खनि मामा हाइनो थिक अरबो बररनि बखावो जे सम तंना सम तंगैनो अब हाइखाय जे तै कपराप दंगो अबले बरगनि खुक्तुनि सिमानो सिनि बरगना सार इएमबो सालांजा फाइनो हेबायदि हेनै ताबो खुरसा থেকে मसे खापानि दाखुताय बुखुकसं अरांचाक त्रिपुरा हावो बेसिरभाग एडिसि एरिया आमसायो तावमाया तं जीव जातिनि बिसिङो मानव जीवन पुइला ईश्वरनि तैदुलमुंमाय मा फानि नांसारमानि तैयै जोङो पवित्र संसारो बुमा बुफानि नांसारमानि बाय आसायमानि यागलो पुइला नखुं खावै जे साकेंनाय बुरै याखायबा बुरैनि बिसिंथि संसार जोंफ्राबो अ संसार ओ बर कपलंगो पुइला बुमा हिंजांनाय जेता सिनि बुमा जतनिना बुमा ताबु साकेंमानि यागलो प्राय समयनो बसानो मोथांनारनायनि बागै दूतनि बागै जे प्रब्लेम अंगो याखायबा जोंजालो फायो चिनिओ एडिसि एरिया आमसाइरगो जों अबहाय दूत मानानि मानि दूत चानानि बागै जे मेडिसिन नांमानि जों साखामनारगो थाना नाया अबहाय मानै दङ अबहाय मानि मुंसा करै हिनि करै अ एडिसि आमसायो नर केबो केबो सावै मायाना दंगर बिसिंगो जे आबार मिलक नै तंमानि अ आबार मिलक बाय मिलक बसावना पेंगै सारिखैनो चिनि बेसिरभाग चिनि त्रिपुरा सारनि बिसिंगो
जों दुध एभेलेबल खालामनो बसा पुसिनानि बागै जों जोंजालनि काटिबि बानो फियाबा बयनि दफाव जेनेरेल एरियाव नुखा जे नुखन खाबै साक केंमान इयागुलो बसा आसायमान इयागुलो दूध प्रॉब्लम दूध समस्या दूध मायनि कारणे डॉक्टर याखाबो साक हामदागो लाइन रम लायमाने हासि लाइन रम लायै डॉक्टर बाय मानजु लायै अबो हायखायै बरंगे दूध न व्यवस्था मा खायो फियाबा सिनि अ एदिसि आमसायो हंखाय जों डॉक्टर थाना नांगया आबार मिलक बाय आबार न पेंगै चारि खेनो जे नुखुं खाजाक ने बर साइमानो दूध एवेलेबल बानो जों सिनि साबुतै जों साकफां अबो हायके बानसि फैयो ठीक अबो हायके न अ एदिसि एरिया बो नर नुबै बानखाना बरमुरावो हर जिलिक जिलिक सिङै तमानि गेस आबो एदिसि तिनि अ जागाव टिकफ्रा रिचार्ज खायखाय अ थायो समङै मानो आबो सिनि बाग्य काहाम हाइनि बागैनो नरक फाइना फेमेनो जारा फाइनाय खापानि ताखोता बक्स मतै बेलाय कपरा रिचार्ज खायखाय मुंसे माननाय मानजि तनि स्रांचेति टिभि चेनेल लाहार देरावै शाक दुखुमानखा खरकनै तांशाल हरो तेलियामुरा थानाव खबजाक नेताजी नगर ब्रिज गाना आमचायो आसाम आगरतला लाहार कतर लाहारो देरावै शाक दुखुमानखा खरकनै तांशाल हरो तेलियामुरा थानाव खबजाक नेताजी नगर ब्रिज गाना आमचायो आसाम आगरतला लाहार कतर साइमानका आगरतला लाहार कतरतै बरकतयै थाङि तंमानि खुंसा रिक्सानो अंगुल फासिते फयै खुंसा मालखं फानके थुताय खारि थांका मालखं बाय थुताय कलांजागे शाक दुखुमानखा रिक्सा सनायनो खबै रिक्साव काफजा खरकसा लगे लगे पातिमाना नुबे आमचिनि लुकुर कोक्टमा सरकार तेलियामुरा हर बुथानाय बदलनो पातिमानि कोक्टमा माने पातिमा थायो थांगै शाक दुखु माने रगनो तेलियामुरा बुखाकसे साकामनगो तलाङै थांका पातिमय शाक दुखु माने रगनखा सेमल पालबाय दुलाल रय ताबो बरगनो शाकनाय नगो शाकनाय तंगो কি হইছে ঘটনা ঘটনাটা নেতাজি নগর ব্রিজ ঠিক ব্রিজ জায়গার একটা ইনসিডেন্ট পাইছিলাম তো আমরা লগে লগে গেছিলাম যে একটা গাড়ি আননোন গাড়ি তাদেরকে বাড়ি দিয়ে গেছে গা তো আমরা গিয়া পাইছি দুইজন পাইছি রিক্সা ড্রাইভার আর তার সঙ্গে একজন আছে তো আমরা ওইখান থেকে অর্ডার করে আনিয়া হসপিটালে বসে দিয়েছি তারা কিসে ছিল তারা রিক্সাতে আসলো তারা রিক্সাতে কতজন দুইজন তাদের নাম হচ্ছে শ্যামল পাল বয়স 50 আর দুলাল রায় বয়স 60 গাড়িটা কি বাড়ি দিয়ে পালাই গেছে হ্যাঁ এই পাবলিক ঘটনা কি জাতীয় সড়কে হ্যাঁ জাতীয় সড়কে নেতাজি ব্রিজে কিরকম আহত হয়েছে তারা এমনি মোটামুটি একটু হয়েছে এই জায়গাতে ফুলে গেছে আর তার সঙ্গে পকেট চিরা গেছে আমরা কমার অভিযোগ করি ताबुकसुक जरानि कोक्टमा आसुक जरातैनो तेबो नांगुकमानि कोक्टमा साइमाना बागै जयावै नायतंबि स्रांचत স্বর্ণকমল জুয়েলার্স নমিনি বাগি কাইসা পান্ডা সংসাখা এবং খান ধনতেরাস ধন সমৃদ্ধি অফারটা কিন্তু শুরু হয়ে যাচ্ছে 17 অক্টোবর থেকে 26 অক্টোবর আপনাদের জন্য থাকছে এভরি পারচেজে গিফট হ্যাম্পার্স এছাড়া ডেইলি মেগা লাকি ড্রয়ে আছে দুটো স্বর্ণের গোল্ড কয়েন প্রত্যেক পারচেজে আছে স্বর্ণের মুদ্রা তেই আসে বায়াখ নরগারা জাগাও মানি মানাই রামচাকনি বাইনাও 25% के डिस्काउंट तेई हिरानी बाइनाव तंगो 100% डिस्काउंट आसे याखो मेगा लाकी ड्र बो तंगनाय आबन लगियो हंखे नरक कचां रांचाक सलाई कताल हरमा गनां रांचाक नि मानै आबो मानि मानाय तेई नरनि बागै तेबो काहाम काम सकात बড় जाबाय স্বর্ণকমল হচ্ছে আমার একটি প্রিয় ব্র্যান্ড আনিব হংকা কিনরক তামো ওয়ানসুত জংখেতা থামতম স্বর্ণকমল জুয়েলার্স নরক যতন ফাইবেদি ধনতেরাস ধন সমৃদ্ধি নমস্কার